Felicitation cum Orientation and Career Guidance Program held. Hazagafar Rising Youth organized Felicitation cum Orientation and Career Guidance Program at Hazagafar Cultural Hall under West Karbi Anglong District. In the program, Bikash Dibra presided over the meeting and State Cabinet Minister Nandita Gorlosa attended as the chief guest and was accompanied by Niranjan Hoja, Executive Member of Dima Hasao, Sujit Surangsa, Chairman of Sengya Samudan Green Industry Private Limited, teachers, professors, and many students and villages person attended the program. For felicitation program, Sujit Surangsa, Chairman of Sangya Sambudan Green Industry Private Limited, donated 50,000 rupees each person, those who secured HS topper in 2024 in Dimasa community, and as well as those who passed HS and HSLC were also felicitated with certificate, Assamese Gamosa, files and sapling to each candidate. For felicitation program, Sujit Surangsa, Chairman Sangya Sambudan Green Industry Private Limited, donated 50,000 rupees each person, those who secured HS topper in 2024 in Dimasa community, and as well as those who passed HS and HSLC were also felicitated with certificate, Assamese Gamosa, files and sapling to each candidates. আজিৰ এই হাজাগাফাৰ ৰাইজিং ইউথে আজিৰ যিটো সভাখন পাতিছে তো আমাৰ HSLC আৰু HS যিমানখিনি আমাৰ এইটো গোটেই ডিমাচা অঞ্চল লংকা অঞ্চলত গোটেইখিনি কিমান পাছ কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে এটা সভা পাতিছে সিহঁতক যোনে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যোনে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাইছে তেখেতসকলক আমাৰ ৰাইজিং ইউথ তৰফৰ পৰা আৰু আমি স্পেচিয়েলি মইহে তাতে দিছিলোঁ কাৰণ মোৰ কোম্পানী Sangya Sambudan Green Industry Private Limited তৰফৰ পৰা সিহঁতক উপহাৰ হিচাপে 50,000 প্ৰতি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকত উপহাৰ হিচাপে আমি দিছোঁ যোনে টপ কৰিছে লগতে আমি দিয়াৰ কাৰণটো এইটো উদ্দেশ্য যে আহিবলগীয়া দিনত আৰু যিটো আহিবলগীয়া যিটো আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইহঁতেও তেনেকৈ টপ কৰিব কম্পিটিশ্যন এটা হ'ব আমাৰ এইটো গোটেই ডিমাচা অঞ্চলৰ মাজত আমি খালি আহিবলগীয়া দিনত আমি খালি ডিমাচা বুলি নহয় আমাৰ এইটো গোটেই অঞ্চলটোৰ কাৰণে আমি সেইটো সভাটো আকৌ পাতিম এইটো প্ৰাইজ মানিৰো কিবা ৰাখিম বুলি আমি অলৰেডি 2-3 বাৰ মিটিং হৈ গৈছে আমি আশা কৰোঁ আহিবলগীয়া দিনত আমি গোটেই অঞ্চলটো লৈ সকলো জনগোষ্ঠী সকলো লৈ আমি এই প্ৰগ্ৰামটো পাতিম এই সভাটো পাতিম আৰু এই প্ৰাইজ মানিটো সকলো যিমানখিনি ইয়াৰ পৰা টপ হ'ব আমাৰ অঞ্চলত তেখেতকে দিব তেনেকৈ আমি এটা অলৰেডি আলোচনা হৈছে আমি আহিবলগীয়া দিনত আমি সোনকালে এইটো আমি এনাউন্সমেণ্ট এটা কৰিম আৰু মই বেছি নকওঁ আপোনালোকে মিডিয়াসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ এই সভাত অহাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব আৰু আমি আগত কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম কিন্তু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে গোটেই অসম বা গোটেই ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে যোগেদি আমি এইটো আমাৰ যিটো মনোকামনা আমাৰ যিটো মনৰ কথা এইটো আপোনালোকৰ যোগেদি আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰিছোঁ এইটো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বেছি নকওঁ আৰু আপোনালোকৰ চবকে ধন্যবাদ দি মোৰ কথা मुझे मेरे पापा ने मुझे बोला है कि मेरा फ्यूचर तो मैं ही डिसाइड करूँगी और उसमें भी हमारा हाथ तो ऑफकोर्स आना ही है तो मतलब मैं चाहती थी कि मैं अपना एवरी टाइम जो मेरा जो भी टाइम है मैं उसको मतलब कुछ यूटिलाइज कर सकूँ पढ़ाई नहीं होने से भी कुछ ऐसा काम कर सकूँ जो बाद में मेरा काम में आएगा मतलब अभी मैंने आगे में बोला था कि मतलब मुझे फ्री टाइम में मुझे पढ़ने मन नहीं होने से मैं कहानियाँ लिखती हूँ ताकि मेरा राइटिंग स्किल अच्छा हो जाए और अगर मैं चाहूँ तो मैं पढ़ती भी हूँ अलग अलग किताबें मोटिवेशन की अगर मेरा पढ़ने मन नहीं हुआ ताकि मैं बाद में उस मोटिवेशन को पकड़ के और अच्छा कर सकूँ और पढ़ाई का भी मतलब हमें मतलब डेडिकेशन तो रखना ही पड़ेगा डेडिकेशन नहीं रखने से हमारा नहीं होगा और मतलब मैं वही सोचती थी कि मतलब अभी इस एग्ज़ाम में अच्छा किया है तो मतलब मैं दूसरे एग्ज़ाम में कैसे बेहतर कर सकूँ और अगर कोई सब्जेक्ट में कम हो गया तो मैं कैसे उसको भी बेहतर कर सकूँ तो मैं उसमें मतलब बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेशन रखती थी तो वही बोलना चाहूँगी क्या बनना चाहती हो? मुझे फ्यूचर में गेम डेवलपर बनने का मन है गेम डेवलपर बनने का मन है इसलिए
फिर मैं जेई दी बाद में कंप्यूटर साइंस में जाऊँगी सोचा मैंने। पढ़ाई कहाँ कौन सा हाई सेकेंडरी में किया था जो गुड नेम? हाँ, कहाँ से किया था? वो मैंने रामानुजन से किया था। नागांव रामानुजन। स्कोर कितना किया, मार्क्स कितना मिला है? मैंने 85.4 लाया है। योर गुड नेम? My name is Sarah Biswamoon.